Mga baydian na mga balita sa Visayas ug Mindanao. Usa ka protesta ang gihimo sa Cebu karong adlaw. O balita kanato live si John Aroa. John, unsa may nahitabo dinha? Sige, naghimo kilos protesta ang mga miyembro sa progresibong grupo batok sa korupsyon. Dungan nilang gipanggisi ang mga hulagway sa mga opisyal o mga kontratista nga nilang bigit sa korupsyon sa flood control project. Na kahigot og itong nga panapto ng ilahang mga kamot o dunay nakabitay nga mga placard sa ilang lawas nga nay nakasulat nga BBM, senador, kongresista, kontratista o mga opisyal sa DPWH. Giprotestahan sa grupo Partido Lakas ng Masa ang isyu sa mga proyekto sa flood control na gituang naapil sa dakong anomalya. Nagmarcha ang grupo sa Osmeña Boulevard uban ang ilahang mga pamilya. Puno sa kasuko o gusto nilang ipapriso ang tanang naapil sa korupsyon o ang mga nagari-hari sa gobyerno. Nagingon sila nga naluoy sila sa mga mosunod nga henerasyon kung walay accountability o magpadayon ang korupsyon sa gobyerno. Singgit nila nga mo-resign na si President Bongbong Marcos, Congressman Martin Romualdez ug uban pang mga senador o opisyal nga sa gobyerno nga nilang bigit sa korupsyon. Nag-noise barrage sab ang grupo gamit ang mga kaldero o plastic bottle. Samtang nagprotesta usab ang katusan ka rider sa mga ride-hailing app sa atubangan sa opisina sa LTO7. Dinigipakita nila ang ilang kasuko sa mga kurakot sa gobyerno. Nag-ingon sila nga naningkamot sila og tarong sa ilahang panginabuhi para sa ilang pamilya apan gikurakot ra diay. Apan mas kapasuko pa nila ang mga opisyal nga naapil sa korupsyon tama sa korupsyon sa flood control project nga bilyon-bilyon ang gikawat sa panudlan sa gobyerno. Usa nila o dungan nilang gipanggisi ang mga hulagway nila Senator Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Congressman Martin Romualdez, Saldi Co, ug ang mag-asawang kontratista nga Diskaya ug ang kaning district engineer sa DPWH na si Henry Alcantara. Samtang usa ka dakong kilos protesta ang paghahimuon sa lain-laing mga sektor sa Plaza Independencia sa Cebu City aron ipakita ang ilang kasuko sa mga politiko, opisyal sa DPWH, mga kontratista nga nilang bigit sa korupsyon. Sikin magsugod ang kilos protesta alas 4 sa hapon karong Domingo sa Plaza Independencia. Gilauman nga libuan ang mosalmot sa mga pagtigom. Gidili ang pag-apil sa mga politiko, opisyal sa gobyerno ug mga kontratista. Mga ordinaryong tao ug mga civic groups lang ang imbitado. Tungod kini sa grabing kasuko ug sa mga sugbuanon batok sa mga nagpadayon nga lapad nga korupsyon sa gobyerno. Chiki. Daghang salamat sa imuhang report, John Aroa, gikan sa News 5 Visayas. Mga bay, dinhi na sadta sa Mindanao. Giadto o gitan-aw sa News 5 ang usa ka nahugno o nag-collapse no nga flood control structure dito sa Davao de Oro. Mga taog mga detalye gikan kang Bril Montalvo live sa Davao de Oro. Bril, kumusta diha? Chiki, tama ka diha atong giadtuan kining usa ka flood control project sa DPWH diri sa Nabunturana, Davao de Oro nga una nang gi-inspeksyon sa Philippine Anti-Corruption Czar o PACC karong simanaha ug nakita dinhi ang mga damages sa maong proyekto. Sumala sa PACC, adunay gitas-on nga approximately 60 meters ang maong flood control project nga gipunduhan og kapin 57 million pesos nga nahimutang sa barangay Bukal. Nahuman ang maong proyekto ni atong Marso sa tuig 2023. Apan human ang usa ka tuig dihang natapos kini, hinay-hinay na kining naguba tungod matud pa sa sagunsong linog ug pag-ulan sa lugar. Ang kontraktor sa maong proyekto mao ang Legacy Construction Corporation nga una nang gianunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos nga nalakip sa top 15 nga mga kontraktor nga adunay pinakadaghang flood control project sa gobyerno. Gisugdan ang maong repair ni adto lang Martes sa milabayng semana. Girekomenda karon sa PACC ngadto sa DPWH ang full technical audit sa maong proyekto. Gisugyot sab nila nga dapat ang kontraktor ang mugasto sa pag-repair sa mga na-damage dinhi. Chiki, sa karon gisulayan nato og kuha og komento ang buhatan sa DPWH diri sa Nabunturana, Davao de Oro apan wala pa sila komento mahitungod dinhi. Chiki. Daghang salamat sa mga detalye, Bril Montalvo.
Okay mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug Mindanao. Ako si Chicky Verhel.